औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर डॉक्टर इम्तियाज हुसैन सोहरवर्दी आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत बड़ा मसला जो है जो डिस्कस होता रहता है मुख्तलिफ मौके पे कि हमारे कई उलमा कराम, जिसमें बड़े मशहूर उलमा कराम भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सम उस्ताज़ा, वो एक फर्जी कहानी बना के या कोई रवायत बना के वो बयान करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को अच्छी बात बताने के लिए। तो बेसिकली वो जो फर्जी कहानी वो झूठ ही है ना, और बयान करते हैं, ये नहीं कहते कि ये फर्जी बात है या आप सपोज कर लें या ये समझ लें कि ये ऐसा हुआ, नहीं, वो उसको हकीकी कहानी के तौर पे पेश करते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी वो बात करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, उसके ऊपर लोगों को समझाने के लिए करते हैं। तो क्या ये जायज है? तो इसके ऊपर आज थोड़ा सा गौर खोज करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि झूठ जो है, अगर ये कह के बात की जाए कि जी आप सपोज कर लें या ये फर्जी कहानी आप समझ लें जो मैं बयान करने लगा हूं, इसमें ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, तो फिर तो वो किसी हद तक जायज है, क्योंकि ज़ाहिर बात हम बता रहे हैं कि ये फर्जी कहानी है, सच नहीं है। लेकिन वो इस तरह से बात बताते हैं जैसे ये सच है और ये वाकया उनके सामने हुआ है या किसी के सामने हुआ है और वो उसने उनसे बयान किया है। तो ये क्या है? ये फिर झूठ है, ये क्लियरली झूठ है। अगर ये कोई आलिम दीन के बता रहे हैं तभी वो झूठ बोल रहे हैं, वो जायज नहीं है। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मोटिवेट करने के लिए, तो वो भी गलत है, क्योंकि जिंदगी में अगर किसी को मोटिवेट करना है तो हमारे इर्द गिर्द इतनी कहानियां सच्ची भी मौजूद होती हैं जिनका हम सहारा ले सकते हैं। तो झूठ का सहारा क्यों लें? इसके बारे में बड़ी मशहूर एक वाकया आता है, नबी पाक से मंसूब है कि एक शख्स नबी पाक के पास हाजिर हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने गुजारिश की कि जनाब मेरे अंदर कुछ 3-4 किस्म के ऐब हैं, खामियां हैं। वो उसने बयान की, उसमें झूठ भी था एक खामी उसके अंदर। तो कहने लगे इसमें वो कहने लगा मैं इसमें एक छोड़ सकता हूं। तो नबी पाक ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उसके बाद उसके झूठ बोलने जब उसने छोड़ा और कुछ अर्से बाद वो दोबारा आया, नबी पाक के सामने पेश हुआ, हाजिर हुआ उनकी महफिल में। तो नबी पाक ने पूछा कि हाँ भी बताओ क्या कुछ करते रहे? वो कहने लगा, हजूर वाला, मेरे आका नबी आखिर ज़मान, आपने मुझे झूठ बोलना मना कर दिया। उसके बाद अगर फलां काम करने लगता था तो मैं सोचता था कि जब मैं नबी पाक के सामने पेश होऊंगा तो मुझे पूछेंगे बताओ तुमने वो काम किया या किया कि नहीं, को गुनाह किया कि नहीं किया। तो मैं कैसे बताऊंगा उनको? मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी कि उनको बताऊंगा कि मैंने ये गंदा काम किया, गलत काम किया। फिर मैं दूसरा जो गुनाह था जो जिसका उसने जिक्र किया था, क्योंकि मैं जान के यहां पे जिक्र नहीं करना चाहता हूं, तो गुनाहों का जिक्र क्यों करना है, ठीक है ना, इसलिए मैं वो बयान नहीं कर रहा एग्जैक्ट जो गुनाह जिसका जिक्र उसने किया था। फिर इसी तरह तीसरा गुनाह, तो उसने कहा कि मेरे वो सारे गुनाह छूट गए इस वजह से कि मैं जब नबी पाक के सामने जाऊंगा तो मैंने सच बोलना है, झूठ तो मैंने बोलना नहीं है। तो मैं किस चेहरे के साथ ये बताऊंगा नबी पाक के सामने? मुझे शर्मिंदगी होगी कि वो कहेंगे अच्छा तुमने ये गुनाह किया है। तो मेरे वो गुनाह छूट गया। तो झूठ इतना बड़ा गुनाह है। झूठ नबी पाक ने मजाक में मना किया है कि मजाक में मना ना करो, मजाक में भी झूठ ना बोलो, क्योंकि जो चीज है ही बुरी उससे खैर की उम्मीद कहां हो गई। तो जब कोई शख्स झूठ का सहारा लेके अच्छी बात करता है मोटिवेट करने के लिए, तो इटसेल्फ वो एक झूठ है। उसको वो कह सकता है कि जी इसको आप समझ लें कि एक वाकया हुआ है, ये मैं फर्जी बात बताने लगा हूं, इस तरह से ये हुआ और उसका ये आउटकम ये। तो फिर तो वो किसी हद तक जाएगा, क्योंकि वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये फर्जी कहानी है। जैसे होता है ना, आप कोई प्रोग्राम देखिए, बात का प्रोग्राम के पहले नोटिस होता है कि ये जो
کہانی ہے اس کا کسی ایکچوئل کہانی کے ساتھ ملنا جو ہے وہ اتفاقیہ ہو سکتا ہے، اور اس کے جو کردار ہیں ان کا ایکچوئل کسی کردار کے ساتھ ملنا اتفاقیہ ہو سکتا ہے۔ ان کرداروں کا اور اس کہانی کا کسی اور کہانی کے ساتھ کوئی ایگزیکٹ تعلق نہیں ہے، یہ لکھا ہوتا ہے، نوٹس دیا ہوتا ہے۔ وہ تو بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کل کلام کوئی شخص جو ہے ان کے اوپر کوئی ڈیفیمیشن کا سوٹ نہ کر لے، اس سے کیا کہتے ہیں حتیٰ کہ عزت کا جو دعویٰ نہ کر دے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ ڈسکلیمر دیا ہوتا ہے۔ کئی آپ ٹی وی پروگرامز میں دیکھتے ہوں گے وہاں پہ یا اینڈ پہ یا شو پہ وہ ایک دے دیتے ہیں اس کا ڈسکلیمر۔ تو وہ اگر ڈسکلیمر دے دیتے ہیں کوئی صاحب کہ جی یہ جو فرضی کہانی ہے لیکن میں آپ کو ایکچولی اس کے گریوٹی بتانے کے لیے، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے میں اس کو یوز کر رہا ہوں، تو پھر وہ تو ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ٹھیک ہے، وہ گناہ نہیں ہوگا، وہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ اچھا، اب جب وہ کہیں کہ فرضی کہانی تو اس کو کوئی غور سے سنے گا بھی نہیں، پھر ظاہر بات ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ کہیں یہ تو فرضی کہانی ہے، ایسا کہاں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی لائف کے اندر جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، ہمارے موٹیویشن اسپیکر جو ہیں وہ ایسے نہیں بنتے، ایک دن میں نہیں بنتے، دنیا میں مختلف معاملات دیکھ کے داغ کے زندگی گزار کے وہ بنتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں اسے ایسے ایکچوئل واقعات کئی آئے ہوں گے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے ایکچوئل جو نام ہے وہ نہ لیں آپ ان کی پردہ داری کے لیے، کہ یہ کسی کا واقعہ اگر سنا کے آپ ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ سبق سیکھیں، اس سے لرن کریں اور برائی سے بچیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میں یہ نام جو بتا رہا ہوں یہ اصل نام نہیں ہے، اور جس جگہ یہ واقعہ میں اس شہر کا نام بھی نہیں بتا رہا، یہ کسی اور واقعہ کا شہر کا نام بتا رہا ہوں تاکہ اس کی مماثلت سے اصل جو واقعہ ہے وہ سامنے نہ آ جائے اور لوگ کسی کی آپ کہہ لیں کہ عزت پہ حرف نہ آئے۔ تو یہ احتیاط کی جا سکتی ہے۔ سو جس چیز کی بنیاد جھوٹ ہے، یعنی جس کی چیز کی بنیاد یہ برائی ہے، اس سے آپ خیر کی امید کہاں رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے میں واشگاہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ نہ مذاق میں جھوٹ کی اجازت دی ہے نبی پاک نے، نہ ہی کسی بھی صورت میں جھوٹ کی اجازت انہوں نے نہیں دی۔ جھوٹ ہے، چاہے چھوٹا جھوٹ بولیں یا بڑا جھوٹ بولیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑ جائے، کچھ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں۔ اب اس جھوٹ کو آپ سچ بھی کہہ سکتے ہیں نا، جیسے ایک واقعہ منسوب کرتے ہیں لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے کہ جب ابھی اسلام پھیل رہا تھا ہلکا ہلکا اور کفار کا ظلم بہت زیادہ تھا، تو ایک جگہ پہ حضرت علی کرم اللہ موجود تھے، ایک مسلمان کے پیچھے کافر لگے ہوئے تھے، وہ بھاگتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے آ کے وہ ایک جگہ پہ جا کے چھپ گیا، پیچھے کافر آ گئے۔ اب ان کو وہ ملا نہیں، وہ شخص، وہ جو مسلمان تھا جس کو وہ مارنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ ادھر فلاں نام کا بندہ آپ نے دیکھا ہوگا واقعہ ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ ان کو یقین تھا کافروں کے وجہ سے۔ تبھی تو نبی پاک کو صادق امین کہتے تھے نا۔ جب آپ نے اوپن تبلیغ شروع کی اور پہاڑی پہ چڑھ کے کہا کہ بھی اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کے پیچھے ایک دشمن ہے، حملہ آور اور آپ پہ حملہ ہونے والا ہے، تو کیا آپ میری بات پہ یقین کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچ کی بنیاد پہ آپ کو یاد ہوگا حجر اسود کو پلیس کرنے کا واقعہ تھا، جب وہ دیوار کو نقصان پہنچا تھا خانہ کعبہ کی، تو آپ پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا تھا سب نے۔ جب آپ حرم میں داخل ہوئے پہلے شخص، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ صادق امین ہے، یہ جو فیصلہ کرے، تو یہ سب کو پتا تھا۔ سو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے انہوں نے پوچھا اس کفار نے جو پیچھے لگے ہوئے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 2-4 قدم اس جگہ سے ہٹے جہاں کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب سے میں یہاں کھڑا ہوں نا، میں نے کوئی اس شخص کو نہیں دیکھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ کے ادھر آیا۔ تو پھر وہ کفار چلے گئے اور اس مسلمان کی جان بچ گئی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے ٹیکنیکلی اپنے آپ کو 2 قدم ادھر ادھر کر کے انہوں نے کہا جب سے میں ادھر کھڑا ہوں میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو پہلے انہوں نے دیکھا تھا نا اس شخص کو چھپتے ہوئے، تو جھوٹ انہوں نے پھر بھی نہیں بولا۔ تو اس لیے جب لوگ مثال دیتے ہیں کہ خیر کے لیے
या किसी की जान बचाने के लिए आप झूठ बोल दे, तो कुछ उलमा कराम उसको जायज भी कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी गलत है। उसके इस्तेमाल से आप सच ही बोल सकते हैं, उसको सच क्रिएट बना लें, जैसा ज़री करमुल्लाह वजह ने सिचुएशन जो है वो चेंज की अपनी, और उन्होंने कहा जब से मैं इधर खड़ा हूं, सो उन्होंने सच ही बोला, झूठ नहीं बोला। सो झूठ से बचा जा सकता है, झूठ से किसी की जान भी बचाई जा सकती है, जैसे ज़री करमुल्लाह वजह ने बचाई। तो ये जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो चूंकि ज़ाहिर बात दीन के एंगल से वो बात नहीं करते, वो आमतौर पर दुनियावी तौर पर हमारे मशहूर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो काफी लोग उनको सुनते भी हैं। तो पहली चीज तो ये मैं ये कहूंगा कि उनको अपनी जात जो है, अपनी शख्सियत जो है, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर सोसाइटी के सामने पेश करना चाहिए। हमारे उलमा कराम, हमारे बुजुर्गान, हमारे अल्लाह के वली, हमारे सूफी, हमारे पीर साहबान, अगर और इसका मोटिवेशनल स्पीकर जो भी सोसाइटी की इस्लाह की बात करते हैं, ज्यादातर यही करते हैं ना, या उस्ताज़ा कराम करते हैं, प्रोफेसर ज़रात, अगर उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत जो है उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, और जो हाजरीन और नाजरीन हैं और ऑडियंस है उनको पता है कि ये शख्स जो है ये इसके अंदर ये खराबियां नहीं है, जब वो बात करेगा तो उसकी बात को सुना जाएगा, उसकी बात का वजन होगा। इसलिए झूठ का सहारा ना लिया जाए, क्योंकि ये जो इससे झूठ से जो बुराइयां फैलती हैं वो उसका शिकार बाकी लोग हो सकते हैं, जो आप तो चलो एक गुड फेथ एक झूठी कहानी सुना रहे हैं। अब वो जो सुनने वाले हैं आपके, जिनको आप मोटिवेट कर रहे हैं या सीधे रास्ते पर ला रहे हैं, अब हम उनको जहां भी वो जाएंगे वो उसी कहानी को सच समझ के, चूंकि समझ रहे हैं तो सच ही समझ के लोगों बाकी लोगों को बताते जाएंगे, जो जो उनका दोस्त है, अजीज है, जहां जिक्र होगा तो वो कहानी जो है एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि सच ही लगेगी, और हो सकता फिर किताबों में भी लिखी जाए, हालांकि वो झूठ था। वो कहते सच इतना बोला जाए, झूठ इतना बोला जाए कि वो सच लगे, तो ये वही कैफियत हो जाएगी ना कि मैंने झूठ बोला, पर्पल मेरा इन गुड फेथ मैंने किया, लोगों को मोटिवेशन था या लोगों को की इस्लाह था। अब जो सुनने वाले उनको मैंने नहीं बताया कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उन्होंने उसको सच समझा, उनका इम्तियाज जो है पीर भी है, ठीक है, और बज़ाहिर भी पर्सनैलिटी ठीक है, मतलब कि कोई किरदार को कोई दाग नहीं है, दो अल्लाह ताला माफ करे, हम सारे गुनाहगार हैं, लेकिन बज़ाहिर जो लोग जानते हैं उनको यही पता है, ठीक है। तो वो इस बात को कैरी करेंगे और फिर आइंदा कहीं भी जाके जब जिक्र करेंगे उस वाक़े का, तो वो सच के तौर पे पेश करेंगे, वेयर एज के वो झूठ था, झूठ है और झूठ प्रवेल कर जाएगा। तो इतना कितना एक डैमेजिंग है ये इफेक्ट इसका, आप देखिए पूरी सोसाइटी के ऊपर। और फिर मैंने बताया कि बाद में हो सकता कोई राइटर है वो किताबों में उसका जिक्र कर दे, उसका हवाला दे के, और वो फिर किताबें जो है वो फिर पढ़ी जाएंगी, आने वाली नस्लों में पढ़ी जाएंगी, जितने साल दुनिया रह गई बाकी जिन जिन के हाथ वो किताब आएगी वो उसको सच समझ के उसका जिक्र किया करेंगे, तो इसका फार रीचिंग इंपैक्ट होगा। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि हमें सच बोलने की अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करें और हमें सच सुनने का भी हौसला पैदा करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।